पांचकुड़ी हाट पर ये आपका मुर्गा बाजार है। बहुत बेहतरीन बाजार है मुर्गा का। देखिए एक से एक लाजवाब मुर्गा यहाँ पे है, जबरदस्त मुर्गा है। काका को दिखाओ, काका ऑनर है ये मुर्गा का। 4 किलो होगा भैया, 4 किलो 300, 4 किलो 300 ना, अंदाज ठीक ही बोला। बहुत बेहतरीन मुर्गा है, जबरदस्त मुर्गा है। ये ढुकेटा फुकेटा ये कौन सा प्रजाति है? आंध्रा तो রাখতে পারবেন না, ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, বিমারির জন্য সমস্ত কিছু ব্যবস্থা আছে। মুরগি কিনলে মেডিসিন বলে দিব। কেন করবে মুরগি? চুল পায়খানা করছে, জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে পেছন দিয়ে। লোক নিয়ে পৌঁছালে দাদা মুরগিটা বাঁচা, আমি বাঁচাবো, 500 টাকা নেবো ভাই। মেডিসিন দিলাম, 2টো ইঞ্জেকশন মেরে দিলাম, বাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে। 3 দিন করে আসি, সকালে সন্ধ্যাবেলা আসছে, সকালে বলছে দাদা মুরগিটা ডানা পিটে ডাকছে। তাহলে বড় মুরগি রাখতে পারবেন না। আর আরও তো আপনার বেশি যেগুলো